Giklaro ni Police Colonel Lemuel Gunda kinsa hipi sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 nga wala kini kalabutan sa giimbestigahan nga negosyanteng si Tunyang samtang gipasabot sa Cagayan de Oro City LGU sa pag-aproba nini nga sa mga sigutanang kontrobersya sa pugo sa syudad. Their personal kanang amigo or dai connection wala matay connection ana sa iya. Sa Senate hearing adlong Martes may tungod sa pugo operation sa nasod. Usa sa gimbestigahan si Cagayan de Oro businessman nga si Tony Yang nga gingong nalambigit sa illegal nga pugo operasyon. Dini gipakita ni Senadora Risa Ontiveros ang hulagway niya nga ang mga pipila usab nga mga dagkong mga opisyal sa PNP. Lakip na niini ang kanhing PNP Chief Police Regional Office 10, Regional Director Police General Binamin Acorda Jr., kani usab Police Regional Office 10, Director Retired General Lawrence Soco, kani usab Kokpo Director Police Colonel Aaron Mandia ug imo sa kasamtangang Regional Anti-Cybercrime Unit 10 na si Police Corporal Lemuel Gunda. Giklaro usab ni Gunda nga ang maong nga mga hulagway kuha niya tong Marso niadto nga milabayng tuig nga ang mihimong event sa Cagayan de Oro City LGU. Din mausab ang pagpaila-ila ni former President Rodrigo Rua Duterte nga giisip sila mao ang mga adopted son sa Cagayan de Oro. Apan matud pa ni Gunda, igo lang nagpahulagway si Yang niadtong tungura. While the activity is going on, mahuman ulat mi mahuman, nigawas na si Sir madto sa CR. So nakita mi dito pa-picture siya sa amo. Busa hagit karon sa opisyal kang Senator Risa Ontiveros ug ang iyang research team nga tarungon ug isplika ang hulagway nga ipost sa publiko. Their personal kanang amigo or dai connection wala matay connection ana sa iya. Nagsumiti na usab si Gunda sa mga affidavit ngadto sa PNP headquarters isip pagpaklaro sa mga litrato nga gipakita. We are in the uniform service and we stand for our motto, no? Service, honor, and justice. If there are bad acts, it's only the little, konti lang yan, just like a family or whatever organization. Gisulen usab og kuha ang side sa ubang mga nalambigit nga mga dagko opisyal sa syudad. Tubag usab ni retired General Romeo Caliso nga wala may na-report nga mga na-involved sa pugo nga mga opisyal sigun sayang nasayran. So para sa Iril, wala mang mga reported nga kanang involvement sa Pogo that poses a threat to security. Ang pamahayag ni retired General Rubio Caliso alang sa Trompeta Parada. Kini si Trompeta Ed Casillas ang inyong tigbalita.